Ma'am Army, Fajardo, yours na. Army. Next mga mami, this is nice then. Ganda nito. Detailed siya in color blue. May paha. Size XL to mga madam ha. Size XL. Code maganda. Code maganda. Size XL, 130 pesos. Ma'am Rosemary, hi po. Ganda na ito. As maganda, XL. Ito siya ha. Size XL. Maganda ka lang. Next mga madam, this one, para siyang blue-violet. Okay, lahat ng details niya naka-embroid ha. Naka-embroid. Small to semi-large. Code details. Code details. 130 pesos. Ma'am Jeanette, hairbrush, yours na to. Code is detail, small, medium, semi-large. Para siyang blue-violet. Ma'am Lou, Solares, yours na po. Next mga mami, na-skip ko na si purple. This one is very office. In color purple, mga mami, may paha. Meron siyang ganung sign. Pa-V. Small med, code violet. Small med, code violet. 130 pesos. Very office. Violet ng kahapon. Small med lang mga auntie. Violet. For the office girls. Office girls. Next mga mami, this one, medyo malaki na to. Size XL, it's in plain blue. Size XL, full length mga mami ha. Code XL. Code XL. $130. Ganda niya, para lang kayo naka-t-shirt. Pero knitted siya mga mami ah. XL. Kasing, next na. Next, this blue, medyo pang formal lang atake niya kasi yung sleeves nito, very puffy. Parang ganon. Ganda. Okay, eto details niya. And color blue. Super stretchy mga mama hanggang semi-large po. Small, medium, semi-large. Code